বিশ্বাস করেন কাজে কাজে জাদা চাপড়ি কেন কোটেন পে यार उठे अब तो मेरे मेंडो माने दो जोगई बनो आवन को उठे मुरे माने दो अब सतर्क करे दिया दो आवन को होशियार मुतले अब उठा जाउची आवन को उठे मुतले निद्रारु उठिबा पाई कोआ जाउची चापड़ी के होटल लगे काजे मुतले एवं जाग्रत को सावधान करे दिया दो एबे न होशियार लगे सोई रोई वाले समय आमुए चापड़ी के टाइम पे समय का सना निद्रा उठा समय हुए चापड़ी के समय का सना उठिबा समय ये अकाउंटेंट के समय में उठो अकाउंटेंट पे उठो चापने अकाउंटेंट पे ईश्वर प्रिय भाई बोल माने जिस समय से दुल्हा का नाम सीखो जुनस एक और 6 प्रकारे होते विषय लिखा पढ़ी जो जुनस भाववादी का पुस्तक जुनस पुस्तक 1:6 वो विषय भाई ताको उठा जाउता ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସକଳ ବିଷୟ କିପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଅଛି ତାହାର ଗୁପ୍ତ ଧନ ସବୁ କିପରି ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଇଅଛି ସେଇ ତାହାର ତହିଁରେ ଜାହାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ଏ ନିଦ୍ରାରୁ କଣ କରୁଅଛ उठ तुम परमेश्वर निकटर प्रार्थना कर केजाणी परमेश्वर आम मान विषय मनोयोग करेंगे और आगे मैंने विनष्ट नहिबु हालेलुया 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 पाउल मंडली को देखुछंती पाउल मंडली तो लतना हे निद्रित जागो हे चापड़ी के काउंटेंट पे निद्रारू उठ चापड़ी काउंटेंट पे काहे पाउल এই কথা কই জিনারে पाउल ने আমি বহু বিষয়ে নিদ্রা যাই কোন বিষয়ে তুমি চাপড়ি যে আমাকে উঠিবা দরকার যে আমাকে কাউंटेंट দরকার এই বিষয় এই বিষয় বিনা যে বিষয়ে আমি চিন্তিত না হই যাই अब ओपन मिस्टर काबू होते ना तुम जापड़े के हमें सोई जाए अब जापड़े के ना तो सही तो हम टोपी का बोलो नहीं जापड़े तो उठन हमें ओपन मिस्टर देखे लो ओपन मिस्टर बने तना वो विषय उठी का दो अब ओपन मिस्टर उठन दरकार न सब पुस्तक है विषय लिखा सुनो पुस्तक में लिखा जो अगर थोड़ी देर अब अनंत पावन पढ़िए जहाजर अध्यक्ष तांको निकटको आसी कहिले जहाजर अध्यक्ष तांको निकटको आसी कहिले ए जहाजर मालिक को आगत होजन ते काजी किरा हे निद्रायो हे जापड़े केन हो कोन करोछ जिना सिकेना उठा उठो होटल में तुम परमेश्वर को निकटरे प्रार्थना करो तुम परमेश्वर को निकटरे प्रार्थना करो हालेलुया हालेलुया जुनस संपूर्ण उठे दिया जाओ जुनस उठे के से सोई जाई आ जापन लेन जाई वो भी सोई चलती अपन के टेकने ओटे जहाज रे से जहाज रे सोई चलती आ जहाज रे जापड़े के जहाज डूबी को जाऊ छे जहाज डूबुए में से जहाज बड़ होची जहाज दोकन जहाज निजे निजे परमेश्वर को निजे निजे प्रभु को डाकू चलती ए बतो अपन अपने प्रभु को किया मान के रक्षा पाइबा अभी लेके तो रक्षा मेरे भीड़ो होची जहाज एमें भीड़ो जहाज काटीपूर्ण होची एमें तो काकला तो ना हो ए लोग पर मीठो मांगो मैं को जापड़े के काको टेंशन आहा मीठो ओपया जापे काई की सिनारिया जय सोई दिबो जे ताकू उठे होती मेडा काटने जापड़े के ना ओपया उठे यही कमा लगा होते ना हुआ है इनके काटे सोई दिबो जे ताकू उठे होती मेडा काटने जापड़े के ना ओपया हम जाने जाने आ कौन अरे सोई बाबा अभिनय करता अब मिशन सादा है तो जापड़े दिया अभिनय करना लोग उठे लगे हम उठे बाबा वो उठे बोलो काबू उठे जुनस जाने सुनी सोई चलती जुनस आधा तो जापड़े के ना भूल करी चलती जिने जुनस में भूल के परमेश्वर को बोल के पटेले परमेश्वर को दा कुली तक ना जुनस को पटेले नीली भी जुनस को बोल के नीली भी लोग माने इतने पाप करी चलती नीली भी लोग एमन को पाप कार्य करी चलती सारा को पाई सही देश को रक्षा करबा नहीं आइन एन देश में दागो के नहीं देश संपूर्ण विनाश करबा एन देश संपूर्ण विनाश है देश को एकले प्रचार करो एन देश से प्रचार करिबो इना प्रचारिया 40 दिन परे 40 दिन छाते ए नगर ध्वंस पाइबो एन हातु भगवा विषय का दड़ई दिया मैं मिशन काजी कमे माने ए विषय का तुमे कहिबो खाली मेन मिशन काजी नी भी तो बिजात हो नगर नी एकदम बिजात हो को देश
120 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଇ ଦେଶରେ ସେଇ ନଗରରେ ବାସ 120 ଲକ୍ଷ 120 ଲକ୍ଷ 120 ଲକ୍ଷ ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତ ପ୍ରଭେଦ ଜାଣି ନଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ನಿಂಗೆ ಅದು ಜೋಂಪಾರೆ ವಿಶ್ವ ಕಾಟ ನಾವು ଡାହାଣ ହାତ କୋଉଟା ବାମ ହାତ କୋଉଟା କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ಜೋಂ ತಿದುಕನ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಿದುಕನ ಕಾಕವಾದಾನ ಕೊಂಕೋ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତା ଜାଣନ୍ତି ಹುಳಿ 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 ಕಾಕವಾದ ସେଇପରି ଲୋକ 120 ଲକ୍ଷ ಎಲ್ಲಿಕ ನೋವು 120 ಲಕ್ಷ ବଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ಇನಾರೆ ಮನೆ ಮರಂಗ ಕುಮ್ನಾದ್ಲೆ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେ ଦେଶରେ ସେଇ ସହରରେ ಮೆಂದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ನಗରରେ ସେଇ ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ଏନ୍ ସହର ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୱଂସ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାପାପ କଲେ ଯେ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ସାମାନ୍ୟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାପ ସିଂହାସନରେ ସେଇ ପାପ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଈଶ୍ୱର ସିଂହାସନ ଯେପା ଯୋଉ ପିତାଙ୍କର ପାପ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏନ୍ ହାତକେ ଧ୍ୱଂସ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତ ଦୟାଳୁ ಮೆಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ದಯಾತೆ ಪೆರಿಯಾಕಲಿ ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ಆಯ ಸಾತಿಂಗೆ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଯଦି ମାନନେको मन को बोलिया ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ आको को हेती ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି एन लोग प्रभु निको रक्षा नहीं ପ୍ରଭୁ କେବେ ତମେ ଯାଇ କେବଳ ଜଣେଇ ଦିଅ एन प्रभु जुनोसन दिले केवल काजी कमे ଯେ ଏଇ ଦେଶ जे नेन दिसे ଏଇ ନଗର नेन हातु 40 ଦିନ ପରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ 40 दिन चलाते ध्वंस हुआ ମିନିଟ୍ नीने ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହେ नीने के सेनालक जुनोस काजी ଏ ଫଟୋ ଅଛି नीने तो नितान क्रिमिना ଜୁନସ୍ କଣ କରୁଛନ୍ତି जुनोस सिनस के ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି आ इटा पास नोटन ସେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଗଲେ आ समुद्र का सेना ना ଜାହାଜର ଗୋଟେ ଟିକେଟ କାଟିଲେ जहाज रो टिकट कटा दिया ନିନିକୁ ଯିବା କଥା आ नीने के सेना काजी ଟିକେଟ କାଟିଲେ टिकट रोकना ତାର ବିପରୀତ ଆଡକୁ ଯିବା इनारे इटा पाते କୋର୍ସିସକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି कोर्सिस दिसुम ते सेनोटन ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ କହିନା प्रभु ने किंता सेना का काजी ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ कोणता सेना काजी ଏମିତି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ हे विश्वासी को ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯାହା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି प्रभु अपन ओपन पार्टी ଆମେ मारने ଯଦି का ତାହା ନେଉଥିବା ତାର ବିପରୀତ ऐसे अपन चेक पार्टी पार्टी ने इटा ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ऐसे अपन अपन को कुनी ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି प्रभु उनको मेनो विषय काजी ଆମେ ତାର ବିପରୀତ କହୁଛୁ। अब इधर इटा ते पार्टी ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି आज बाक्य माध्यम तो जगह होते हैं ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ତୁମେ ଏହା କର हे विश्वास अब इना पार्टी इना पार्टी पे କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି मेंदा वो ना पार्टी में काजी होता ना କରୁନା इना तो कौ पार्टी ଯୋଉଟା ମନା वो କରାଯାଉଛି ना माना होता ना ଆମେ ତାହା କରୁ इना वो पार्टी ଯୁବସଂଘ ଜୀବନଟା जुनोस जीवन ना କାହିଁକି ସେଟାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ जुनो सिनारे इटा का सिनारे ଚାହୁଁଥିଲେ आए स्मरण पाई कि ना ଏ ବିଜାତୀୟ ନଗର ଲୋକ इना तो बिजाती हाथ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି सब बड़े जीवन को विरोध ସବୁବେଳେ होता है ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି सब बड़े आने को तारण लग दिया ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି इन्हें बजाओ का तो ସେଇଟା ଚାହୁଁନ୍ତି जुनो सिना सनातन ଏ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି मैंने को समय को नॉस में दबा କାହିଁକି इनारे ମୁଁ ଯଦି ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିଦେବି आगे मेरे भी प्रचार हुआ ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବେ मेरे को है ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ बोले बोले ପ୍ରଭୁ ତ ଦୁର୍ଗସଂସ୍କୁ प्रभु मा साथी देखा ସେ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବେ किंतु क्षमा मान दे ସବୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ रक्षा मान दे ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ इन्हें मैं कैसे लो ସେମାନେ ରକ୍ଷା ନ ପାଇଲେ इन्हें को अलग बार ମୁଁ ଏ କରୁଥାନ୍ତି अनिटा कैसे लो এটা তো প্রভুଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର କାମ କି ये हम लोग प्रभु पार्टी से ପ୍ରଭୁ କରିବେ प्रभु सिना कैसे ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର आपके शत्रु बोले तो प्रार्थना है ପ୍ରେମ କର इन्हें को दुलार देते ତୁମ ସତ ପରିଚୟ मैं तो जुनो से जिंदगी कहा है कि ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାରୁଣା କରୁଛୁ आया हो को तारना के ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି सीधे मुंह में ना पहुंचने चाले ऐसे बस तो ଏମାନେ इन्हें में तेरे को ध्वंसो जाओ এইটা ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି मीना निर्लज ସେ से ନିନି ପିଠୁ ନ ଯାଏ इन्हें में निमित के पास है कोशिश से लो ଜାହାଜର ଗୋଟେ ଟିକେଟ କାଟ जहाज में टिकट कटा ସେ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି जहाज में कोनो पार मिलेंगे ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଇ आराम से जा फिर के ତାର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ और ऐसे क्या हो ଭାଇ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିନାହାନ୍ତି आए उन्हें तुमने प्रभु तो काय ପ୍ରଭୁ नहीं ତ ସିଆଡେ ପଠେଇଥିଲେ प्रभु तो प्रभु मा इंसान के लेके ଯାଉଛି आई निपाई से ଜାହାଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ରହିଯାଇ आई जहाज में कोनो ଦେଖିପାରୁ प्रभु तो काय नहीं देते ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି बिना उड़ते ସେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି आराम से टिक କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆଜି ଜାହାଜ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି आया लगे जहाज जहाज से बड़ो जहाज हेले देलो ना ସେମାନେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି वो मात्रा नहीं जहाज ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆସି କହୁଛନ୍ତି जहाज में माने को
କରୁଛନ୍ତି କାଜି ଦେନେ ଯେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାହାଜ ଡୁବୁଛନ୍ତି ସିନା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ନେଲେ କାଲି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇବେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇବା ଇନାନନ୍ତେ ମେଣ୍ଡୋସ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକା ନିଜ ନିଜ ଦେବତାର କିଆ କଟେ ହେ ଯେଉଁ ଦେବତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଡାକ ପକା କିଆ କଟେ ଜାହାଜରେ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ଧର୍ମର ଲୋକ ଜାହାଜ ରକମ ରକମ ଜାତି ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଲୋକ ରକମ ରକମ ଦେବତାର ସେବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାହାଜ ଡୁବୁଛନ୍ତି ସିନା ଦେଖିଲେ କଣ କରାଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ର ମିଲେକ୍ଟ୍ର ଚିହ୍ନା ଏବେ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହିଲେ ଏମିତି ଜାହାଜ ମାଲିକ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ଜିନିଷ ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯାଉ ଲାଭର କାଳେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ଯାହା ରକ୍ଷା ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋ ନିଜର ଜୀବନ ଜିନିଷ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଜିନିଷ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଏ ଜାହାଜ ଡୁବୁ ମୂଳ ହଉଛି এই সমୟରେ ଜାହାଜ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦେଖିଲେ এই ସମୟରେ ଜାହାଜ ମାଲିକ এই ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଦେବତାକୁ ଡାକ ଛୋଟ ବଡ ବଡ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି आराम से କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଏ ଲୋକଟା ଆରାମରେ ଶୋଇଛି आराम से ଯାଇ ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି କଣ କହିଲେ चिना कजीतने ହେ ଶୋଇ ଯାଇଥିବା ଲୋକ हे गीती जापड़े के हो ନିର୍ଭୟ हे जापड़े के हो हम उठन में ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର हम प्रभु तेरे विनती में କାଳେ ଆମେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବୁ आज जाने तुम रक्षा मनवा ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି सबे ने अपन अपने प्रभु किया ଜଣେ ଲୋକ ବାକି ଅଛି बिंदो हो बाकी ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଲୋକ ଜଣେ ବାକି सारे ईश्वर किया ही हो बिंदो बाकी मिले ଅନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଛନ୍ତି एक ईश्वर को सबे को किया सिखा ରକ୍ଷା ନାହିଁ एंड जान रक्षा बनवा ଏ ଲୋକଟା ଶୋଇଯାଇଛି मैं तो जापड़े के କଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଠାଗଲା इन्हें चिना सिखे उठे देने ପ୍ରାର୍ଥନା କର विनती लगे ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର हम प्रभु तेरे କାଳେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ जाने तो प्रार्थना प्रभु आई नहीं ଆଉ ଆମେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇ उन्हें रक्षा हुआ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଉଠ प्रार्थना लगते उठन पे ଆଉ ଲୋକ କହିଲେ और चिना कजीतने ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ हे जापड़े के हो उठन में ଏଉଠୁ ଜାଗିବା ऊपर है तुम उठे में ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ और काऊ बनते तुमने ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଆମର ମନ ନାହିଁ विनती जी मुझे जापड़े ପ୍ରାର୍ଥନା बहुत ମନ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ प्रार्थना तो ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି विश्वास जीवन में प्रार्थना दरकार में ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର ଅବହେଳା ଜୀବନ ଅଛି प्रार्थना जीवन में तुम ଆଜି अवहेला ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତୁ इसलिए तो प्रार्थना तुम उठने ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉଛି सुनो उसके को उठे देने ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ ଉଠଉଛି मैंने विजाती हो उठे କିନ୍ତୁ देने ସତ୍ୟେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣି ନାହିଁ ऊपर जो सारी ईश्वर का ସେ आगा ଭାବିଲା इन्हें उन्हों ଆମେ किया ତ ନିଜ ନିଜ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଡାକି आगे ସାରିଲେ तो नहीं चंद्र देवता ने किया सिखा हुआ ପାଉନା मैं रक्षा बनवा ଏଇ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଡାକିବେ मैं हो दे प्रभु के किया ये ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା ये बिनती ते इधर रक्षा हो ଶେଷ ଆଶା मुझसे आशा ଶେଷ ଭରସା मुझसे आशा रहा ଆମ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ଉଠାଯାଉଛି सुनो उसके नाम से उठे हे जापड़े के लिए उठे प्रभु तेरे बिनती में ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟ। ये तो प्रार्थना तो मुझे मन अच्छी ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଉଠିଲେ हेंते उठे ना ସେ ଜାଣିଲେ इन डॉक्टर किया ମୋ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି आने लगे तेरे में समझ में बनता है ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା नहीं मैं प्रार्थना में क्या समझ କାହିଁକି चिना रे ମୁଁ ପଛେ ମରିଯାଏ आई बड़े बोलेगा होगा ନିମିତ୍ତର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମରନ୍ତି निने में लोग बोलो क्या मिलता ଏଇଟା ତୋର ଇଚ୍ଛା बिना यह समझ ମୁଁ ଜଣେ ପଛେ ମରିବି ମରୁ आई मेरे बरं बोले गजो का ସେ ଦେଶ ତ ଧ୍ୱଂସ ହବ। नहीं नहीं निनी ध्वंस होता ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ इन्होंने तो क्या बिनती थे ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି इन्होंने चिना का ମୋ ଯୋଗୁଁ ହଉଛି आने लगे मैं ତୁମେ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ आपने यदि हाथ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କର मेरा पार्टी पे ମତେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ
ଆଇନ ସମୁଦ୍ରରେ ଭୂତ ବେଳା ପାଇଁ ତାର ତ ଦୂର ସଫର ଯାଉଛି ଇନାରେ ମାନେ ଜୁନୁସିରେ ସନାକ୍ତ ନା ଆଇନ ଗଜ କିନ୍ତୁ ବିଲିପିର ଲୋକ ବି ମର ନିନେବରେ ରୋଗ ଗଜ ଏଇ ମନୋଭାବ ଯଦି ଆମର ଥିବ